Hi, I'm Fahmi Sofyan. Friends, nice to see you in our English special program. As usual, FS, Fun But Serious English Program, Fun with English. Teman-teman semua, sehat semua ya. Keep healthy and strong. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan kita kuat ya. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin penting ya. That is business English. That we need to do it for the office. And today the focus is about greetings, name, and job. Kita bahas satu persatu. Greetings adalah tegur sapa. Jadi teman-teman kalau menyapa seseorang tentunya harus tahu ya, expression yang digunakan untuk melakukan itu. Kalau belum kenal dan sudah kenal. Saya punya beberapa expression, teman-teman bisa lihat di sini. If you don't know someone, what will you say? Look at this. Repeat after me. How do you do? Apa kabar? Nice to meet you. Glad to meet you. Nice to see you. Glad to see you. A pleasure to see you. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kurang lebih demikian ya, kalau ingin menyapa seorang yang belum teman-teman kenal. Nah, apa jawabannya? Pasti teman-teman tanya dong, Mr. Fahmi, jawabannya apa sih? Itu kan pertanyaannya ya. How do you do? Boleh aja jawab. How do you do? Nice to meet you. How do you do? Glad to see you. Glad to see you too. Pokoknya kurang lebih demikian. Kalau menyapa, greetings untuk orang yang belum kita kenal. Tadi sudah lihat di situ ya. Nah, sekarang greetings. Kalau untuk orang yang teman-teman sudah kenal. Ya. Bagaimana menyapanya? Yang paling umum tentunya tahu dong. Hi Jack. Hi Mr. Jack. How are you? Ya. Diulang ya sesudah saya. Sekali lagi. How are you? How are you doing? How is your day? How is life? How is it going? How are things? How is everything? Itu teman-teman tahu nggak? Artinya adalah apa kabar? Ya, jadi seperti itu. Nanti bisa diulang-ulang lagi di YouTube-nya. Nah, kemudian jawabannya banyak ya. Jawabannya bisa bermacam-macam. Misalnya, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Pretty well. Fine. Thank you. Not bad. I'm okay. Pretty good. Perhatikan ngomongnya adalah pretty, bukan pretty. Pretty good. Very well. Great. Mungkin bisa ditambahkan awesome. Awesome. Terrific. Super. Seperti itu. Tapi kalau jawabannya tidak oke, how are you? No, everything is bad. How are you? My boss is always angry with me. Jadi seperti itu ya. Greetings untuk orang yang belum kita kenal dan sudah kita kenal. Seperti itu. Friend, let us continue with name and job. Nah, nama teman-teman sudah tahu dong ya. Anda ulang sesudah saya. Siapa nama pertama Anda? What is your first name? What is your first name? Nama tengah? What is your middle name? What is your middle name? Last name, nama akhir. What is your last name? What is your last name? Itu nama akhir. Biasanya nama akhir itu adalah surname, family name, nama keluarga. Ya, nama saya Fahmi Sofyan. My full name is Fahmi Sofyan. My first name is Fahmi. I don't have middle name. Sofyan is my last name, my surname, my father's name. Pokoknya semua lengkap. Ya. Kalau misalnya ada nama Alpan Alfiansah.
The first name, Alpan. Middle name, no. Last name, Alfiansa. Ya, nah nama bapaknya kan bukan Alfiansa, jadi surname, father's name, last name itu adalah Uca. Ya, seperti itu. Teman saya ada yang tanya, Pak Fahmi, kalau misalnya namanya satu gimana? Teman saya ada yang bernama misalnya Rugaya, Salam, Nurdayadi. Ya sudah. The first name is Nurdayadi. No middle name, no last name, no father's name. Oh ya, ada juga teman saya namanya adalah misalnya Yusnita. First name is Yusnita, no middle name, and the last name is Yusnita. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, poinnya itu tentang job. Untuk menanyakan pekerjaan, teman-teman bisa mengatakan seperti ini. What is your job? What is your job? Atau, what do you do? What do you do? What do you do di sini artinya adalah, apa pekerjaan Anda? Jawabannya, I'm a teacher. I'm a doctor. I am an architect. I am a manager. I'm a manager. Where do you work? Where do you work? I work at BCA. What division do you work? I work in claim division. Seperti itu. Pembahasan tentang name and job. Friend, now let us continue. Kita bagi menjadi 5 daerah ya. Utara itu north, selatan south, barat west, timur east, dan tengah itu adalah central. Ya. Jadi misalnya untuk pekerjaan, kita bisa mengatakan, where do you work? Saya bekerja di, I work in Jakarta Barat. I work in West Jakarta. Ingat kalau daerah kita menggunakan in. Saya bekerja di Jakarta Timur. I work in East Jakarta. Saya bekerja di Jakarta Utara. I work in North Jakarta. Saya bekerja di Jakarta Selatan. I work in South Jakarta. Saya bekerja di Jakarta Pusat. I work in Central Jakarta. Misalnya, where is your head office? Kantor pusat saya ada di Cikini, Jakarta Pusat. My head office is in Cikini, Central Jakarta. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Jika seseorang sudah lulus, kita bisa mengatakan, where did you graduate? Where did you graduate? Kamu lulus dari mana? I graduated from UI. Saya lulus dari UI. Teman-teman perhatikan. I graduated from UI. I graduated from IPB, from UNER, from ITB, from Brawijaya, and so on. Ya, kita katakan I graduated, tidak I am graduated, I was graduated, and so on. What is your major? What is your major? Kamu mengambil jurusan apa? My major is statistics. My major is economics. My major is law, hukum. My major is agronomy. My major is agriculture, pertanian. My major is engineering, and so on. Seperti itu. Nah, banyak yang tanya, IPK. Tahu kan? Indeks prestasi kumulatif. Nah, bahasa Inggrisnya apa yo? GPA. Lihat di sini. GPA. Ya. GPA itu kepanjangannya apa? Ngomongnya adalah what does GPA stand for? What does GPA stand for? Jawabannya adalah GPA
stands for graduate point average. GPA stands for graduate point average. GPA itu kepanjangannya adalah graduate point average. Ya, satu lagi. Misalnya saya baru lulus. What is your job? I don't have a job yet. I'm a grad student. I'm a grad student. A grad student itu adalah siswa yang baru lulus. Okay, now about GPA. Teman-teman tahu dong, IPK itu atau GPA itu maximum is 4. Right? Nah, if the GPA is more than 3, the predicate is satisfactory. Jadi kalau GPA itu lebih dari 3, biasanya kita katakan adalah statusnya satisfactory, lulus memuaskan. Secara umum, if the GPA is more than 3.5, the predicate is cum laude. Ya, di atas 3 biasa satisfactory, memuaskan. More than 3.5 is cum laude. Nah, saya akan ulang, saya akan memberikan tambahan. Jadi, misalnya kita bisa mengatakan, teman-teman lihat di sini dan repeat after me. I'm a graduate of IPB. I'm a graduate of IPB. Saya seorang lulusan IPB. Atau, I am an alumni of IPB. I am an alumni of IPB. Saya alumni IPB. Nah, pembahasan yang terakhir. Di Amerika, biasanya setelah tamat SMA, oke, ulang dikit ya. SD itu adalah elementary school. SMP adalah junior high school. Lihat di sini. SMA adalah senior high school. Nah, setelah tamat SMA, seseorang melanjutkan ke universitas. Ya, namanya adalah undergraduate selama 4 tahun. Ya, tahun pertama disebut adalah freshman. The first year is freshman. Freshman. The second year is sophomore. Sophomore. Tahun kedua disebutnya adalah sophomore. The third year is junior. Junior. The fourth year is senior. Senior. Nah, setelah itu mendapatkan degree atau gelar. Kita katakan, he is a degree holder. Dia pemegang gelar. Biasanya S1 ya, setratawan. And then, bisa melanjutkan ke fakultas pasca sarjana. Pasca atau pasca ya. Nah, pasca sarjana itu adalah postgraduate faculty. Dia akan mendapatkan gelar master. MBA, Master of Business Administration. Aku M.Hum. Mr. Fahmi katanya Master of Hukum ya, bukan. Master of Humaniora. Kalau di luar negeri namanya MA, Master of Arts. Ya. Nah, ini adalah S2. And the last, terakhir ke S3, strata 3. Jika sudah selesai dari S3, after finishing making a thesis, dia akan dapatkan gelar terakhir, namanya adalah PhD, Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Di Indonesia namanya adalah doktor. Seperti itu. Unit 3. Greetings, name, job. 1. Hi Jackie, how are you? I'm fine. How about you? Not too bad. Are you still with Unilever? No, I'm not. I'm with Pertamina. Are you still a teacher? No, I run the online business now. Good. Okay, friend, now let us discuss the first dialogue from the CD. Hi, Jackie. How are you? Hi, Jackie. Apa kabar? Ingat, how are you? Sudah kenal apa belum kenal? Sudah kenal. I'm fine. How about you? Saya senang-senang aja, saya bahagia. Bagaimana dengan Anda? Not too bad.
Are you still with Unilever? Ya, nggak jelek-jelek amat. Apakah kamu masih bekerja di Unilever? No, I'm not. I'm with Pertamina. Are you still a teacher? Tidak. Tidak lagi di sana. Saya sekarang bekerja di Pertamina. Apakah kamu seorang guru? No, I run the online business now. Tidak, saya menjalankan bisnis online sekarang. Good. Bagus. 2. Hi Putri, long time no see. What is your job now? I'm a food and beverage manager with an international restaurant in Surabaya. Really? It's great. How do you like your job? I like it very much, although sometimes I feel tired. Friend, now let us discuss the next dialogue. Maybe this is the last one. Hi Putri, long time no see. What is your job now? Hai Putri, udah lama ya nggak ketemu. Apa pekerjaan kamu sekarang? I am a food and beverage manager with an international restaurant in Surabaya. Saya seorang manajer makanan dan minuman ringan di sebuah restoran internasional di Surabaya. Really? It's great. How do you like your job? Oh, benarkah? Hebat. Bagaimana kamu menyukai pekerjaan kamu? I like it very much. Although sometimes I feel tired. Wah, saya sangat menyukai pekerjaan saya. Walaupun kadang-kadang saya merasa lelah. Hi friends, we have discussed a lot. Tentunya ya, tentang apa tadi kita bahas ya. About greetings, tegur sapa, tutur sapa, dan segala macam. Name, nama, and job, pekerjaan. Jadi, mudah-mudahan ini berguna ya, karena ini masuk dalam bisnis English. Jadi, teman-teman yang bekerja di kantor bisa memanfaatkan ini. Juga yang di SMA, mahasiswa, dosen, dan semuanya. Aku senang banget, sudah banyak sekali dapat respon dari Anda-Anda semua. Terus dong, tulisin buat saya apa yang harus saya buat lagi. Nomor telepon saya gampang kok, 0815-9922-927 ya. 815-9922-927. Thank you very much for joining the program. I'll see you in another program. See you and bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.